record sini oro structure one hangkai naitongni blaike obo nangkuk mani ekdom sini onek somoy mistake ngo ba o mistake jate ngetoi mo 70 structure man kangkai যেমন সাবজেক্ট প্লাস এম অবলিক ইজ অবলিক আর অবলিক ওয়ার অবলিক ও অরং কাজ যে কোনো সাবজেক্ট নি কোয়ালিটি ন এক্সপ্রেস খাইনে বাকই ও যে সেন্টেন্স যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র হি ইজ এ গুড বয় ইজ এ ভালো ছেলে দে আর প্লেয়ার তারা খেলোয়াড় হি ওয়াজ এ ফার্মার কৃষক দে ওয়ার টিচার তারা শিক্ষক যতন যদি অ যে সাবজেক্ট নি গুণাগুণ বা বিনি অবস্থা কোন বুঝানি কাগায় অ এক নাম্বার স্ট্রাকচার একা অব যেহেতু সিরিয়াল ফাইবা অর নং সাইমান থাকা বিনি গুণাগুণ সাইমানা বগে ও স্ট্রাকচার দুই নাম্বার সাবজেক্ট প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট পিপিপিআর মানে প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম অবজেক্ট অবহংকা নিনি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট নি যে structure subject plus principal verb present form plus object যেমন I eat rice he eats rice they eat rice অবংকায় present indefinite নি structure এরপরে নিনি subject plus principal verb pa plus o principal verb past form plus object অবংকায় past indefinite নি যেমন he took a pen he went to town they played cricket তারা ক্রিকেট খেলেছিল হি ওয়েন্ট টু টাউনে গিয়েছিল অবংকায় পাস ইনডিফিনিট লাই মানে অনপর সাবজেক্ট প্লাস হেল অবলিক উইল প্লাস পিভিপিআর প্লাস ও অবকায় ফিউচার ইনডিফিনিট অর তাইসিংগ যে 35 নাম্বার লিখা নট ইজা ফিউচার ইনডিফিনিট নি নেগেটিভ মখায় ফিউচার ইনডিফিনিট এফার্মেটিভ অর যে আলোচনা তাক যে খাইতঙ্গানো 13টা আবার যতনা এফার্মেটিভ হামুদক নট করি অব পরে যে আং খাইকা নেগেটিভ নি যত জাগানা নেট not kenang je 12টা যে tense of indefinite no indefinite ni present saita past saita future saita or negative ni 12টা or আলোচনা কাজা nge tabuka orwa o je quality expressed by 13টা orwa je অবখায় যতনা affirmative ha bodok affirmative প্রমাণ subject plus shall oblique will plus pvpr plus o subject plus shall oblique will plus pvpr principal verb সবসময় present form তংনা নানাই যদি অর principal verb past form যদি রেখা আকায় আবার সেন্টেন্স রং এঙ্গে সেন সাইমান থাকা ম সূত্র বাজে আসলে shall oblique will পরে principal verb not present form তংনা নানাই এঙ্গে নন চেক আপ কানে have you clear or not the tense properly ইনি নন চেক আপ কানে যে অর past tense দি তংনাই but you have some confused that structure fundamentally you can solve the answer properly নংাবো সঠিকভাবে আনসার সলভ খাইমাংলাক তাঙ্গে হিংকা আঙ্কায় অর স্ট্রাকচার মায়া হাঙ্কা অর প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম নি জায়গা পাস্ট ফর্ম দি জায়গা ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস এম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস পিবি এনজে প্লাস অব হাঙ্কা কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি সাবজেক্ট প্লাস এম অবলিক ইজ অবলিক আর ওই অর পিবি প্লাস আইএনজি দি জায়গা হুং তো হাঙ্কা অব বল মারাত্মক বল মানে অর অ স্ট্রাকচার যদি সঠিকভাবে মান জায়গা হাঙ্কা নংার বল সংমাই আংনাই অর প্রিন্সিপাল ভার্ব আইএনজি রা পিবি পিবি ফান দি জায়গা হাঙ্কা আর অর যদি পিপি পিপি রে না হাঙ্কা আয়ং বাই তংনা নানাই এম ইজ আর মান পরে অর অবন পরে বাই তংনা না পিপি পিপি যদি রিজাক্ট বাই না অর পিপি পিপি লিয়াই পিপিপিআর বা পিপিপিআর রিজাক্ট হাঙ্কা নি রং সেন্টেন্স সঙ্গাই অ স্ট্রাকচার সঠিকভাবে ক্লিয়ার নি হাঙ্কা আর ও মিস্টেক নাই চঙ্গি মি আংনাই এই যে সেন্টেন্স কারেকশন একই ইরর আইডেন্টিফিকেশন ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অবলিক ওয়ার প্লাস পিবি এনজে প্লাস সেম টু সেম অব হাঙ্কা পাস্ট কন্টিনিউয়াস অর যদি আইএনজি রিজাক্ট হাঙ্কা রং পিপিপিআর ফানা পিপিপিআর ফানা রিজাক্ট হাঙ্কা রং কিন্তু was oblique by the way PVP atong ayang by by tong na nang tangga hingga passive form bo hingga ing kri was oblique oyar bini except on nini PV plus ing over present continuous or jodi present continuous passive form ga was oblique by the way bin the way PVP the way by plus object nai অবশ্য নেক্সট সমাননা আবো এঙ্গে এক্সেপশন অব খুব খেয়াল তংলে আং তাক সারিকা ওয়াস অবলিক পরে পি প্লাস আইএনজি তং নানাও ইনি সারিকা কিন্তু নং আকক নং পাং মুতু খাই তং কালে ইয়া আয়ঙ্গ বাই যদি তং কাই আবো পিপিপি পেংনাই সাবজেক্ট প্লাস ওয়াস অবলিক প্লাস বিন প্লাস পিপিপি প্লাস বাই প্লাস অবজেক্ট অবচেনি সূত্র আরো ম খেয়াল করে উপ অবিনি এক্সেপশন মানে একমত অ্যাক্টিভ ইঙ্গে তাকে প্যাসিভ কাই আবো আইএনজি করে ক্লিয়ার yang hangga sari পরিষ্কার yang hangga sari subject plus help oblique will plus b plus pb and plus object obong ga future continuous or b jodi reject yang hangga sentence wrong erba principal verb ing reject ya pvp reject hangga power wrong clear
clear. Subject plus shall oblique will plus b plus pb ng plus o. Subject plus shall oblique will plus b plus pb ng plus o. Or ini of pb plus ing rijak ya. Jadi principal bar pp ba pr rijak angkai wrong bas. An bagai pb plus ing. Clear? Clear? Hello? Clear ni angkai sadi. Subject plus shall oblique will plus b plus pb ng plus object bas. Unpret ini subject plus has oblique have plus pb plus o. Mau nggak present perfect. Has oblique have plus ayang ko others tonggo tebo hingga sing mau main rule no ini present perfect sini ka je kuno ayang ni je kuno ekta kokno ini prokas kan ini apa nggak main ini perfect ko subject plus has oblique have plus pb plus o. Orang pb jadi reject yang kangkai nya kai ba orwa ini has oblique have been reject been di pb ayang python ngai. Orang jadi bin dijak bwn bin dijak ngangkai ayang ko python ngai by jadi kering ngangkai bin dijak ngangkai nang by kering ngangkai bin dikangkai ayang di tahun ngai orang ayang di tahun ngai continuous present perfect continuous kintu orang apa mistake kayo jeng onak sama mistake kayo itu identification sentence correction sentence improve orang apun pakai mau structure ekdom sikbabe subject plus has oblique have plus pp plus object has oblique have ni pada principal past participle form tong nang nai or pore jadi orang kene kesara jadi bwn bin tangkai orang p plus ing nai hingkai jadi ini orang subject plus has plus bin jadi tonggoi orang pp plus ing jadi kering tangkai ayang go python nai by plus object tong nai abang ke passive form jeng abang next operator active এবং passive form voice সূত্র wa hingkan ini orang except tentang tamu tinta subject plus has oblique have plus bin plus pb ing plus u tongna nangnai bin jadi dikangkai hingkai jadi no bin dia kangkai subject plus has plus pb plus object of main hingkai jadi subject plus has oblique have plus bin dikangkai orang ing jadi dia kai ayang naro kintu python nangnai erpore object orang tinta orang exceptional tinta angka mau kai active teka passive teka ini present perfect continuous mau kai past perfect present perfect mau kai present perfect sih mau kita mau present perfect teka jadi ini present perfect continuous angkai bin yui orang ing engkai ini tahu present perfect ni passive form sini angkai subject plus has plus bin plus pb plus by plus object ang tahu sai tongo narok ebgb dan angjak sadi EBGB kok EBGB dan nangjak. Kok clear kan? আচ্ছা শুলো না আচ্ছা ঠিক আছে কক EBGB nangjakai sadi karena apa sami angkai puli angko angka kok EBGB nangnai angka part kai sai tongo subject plus has oblique have plus pb plus o obo angka ini present perfect pertama present perfect orang jadi bw bin dijak ngangkai orang pb pin tongkat bin dijak ngangkai over wrong sentence eka bin diwi orang ayang naro jadi by ton ngangkai itu correct no by jadi abang ke passive form correct erpore orang bin diwi orang pb plus ing jadi kai bo correct no kintu bin diwi pb ton ngangkai wrong clear I have eaten rice he has gone to town they have played cricket bas awan para phachapdi subject plus have plus pb plus object subject plus have plus pb plus object or je subject plus have plus pb plus object nini oro bin jodi dikangkai wrong sentence subject plus have plus bin plus pb object obo jodi dikangkai wrong jodi bin dinangka oro ing mari nai tangga ke continuous next operator abo continuous nini subject plus have plus bin plus pb plus abo ngap past perfect continuous abo tasing hanya oro jodi bin dioi oro pb toni mano ঠিক আছে কিন্তু ওগুলোকে পাইথন নাই তার মানে passive form clear subject plus have plus pb plus object nini subject plus have plus pb plus object subject plus have plus pb plus object tamo past perfect subject plus shall oblique will plus has have plus pb plus object obokai future perfect motamo future perfect oro batina bin jodi dikai wrong erpore bin dikangka ing marnai bin jodi dikai ing marnai bin jodi roi ing riamo pb tanona kintu last of python anai tangai passive form passive morning exceptional tamo abo continuous mano yakeba perfect mano bin diwi ing dikai continuous bin diwi python angkai passive form clear awan pore phaikai iko subject plus has have plus bin plus pb ing plus object u angkai sing samani subject plus has have plus bin plus pb ing plus bin tokai ing nanai ing jadi keringa python ngai aba passive form nanai sentence correction orang mistake kayo sini je onek jon candidate ro mistake kayo
angka subject plus has have plus been plus pb ing plus over ঠিক আছে present perfect continuous কিন্তু অরওয়া been rioi ing যদি রিজাগিয়া wrong been rioi pb pp rioi পাইতনি মানো আব passive form I have been eating rice he has been going to town they have been playing cricket bas clear subject plus had plus been plus pb ing plus over angka past perfect over same to same ini subject plus had plus been plus pb ing plus object or been reward or pb ing reject hingga wrong pb pb simi reject hingga wrong pb pb reward nang pai tongka kita correct no awak passive form pas subject plus shall oblique will plus has have plus been plus pb ing plus object apa hingga ini future perfect continuous future perfect continuous I shall have been eating rice he will have been going to town they will have been playing cricket obong kan ini future perfect continuous orang jadi been diwui orang ing rijak ya hingga kan ini bol যেমন I shall have been eat at rice pan ka at past pan is pvp pan rijak enggak pvp pan rijak enggak bol pvpp rijak pan ka iden I shall have been eaten rice wrong sentence I shall have been eaten rice jadi dikai eaten enggak ayang apa itu nangai abo passive form itu nangai dengan onek mistake enggak onek bro এরপরে থেকে জানি দো অবলিক দাস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পিপিপি প্লাস ও দো অবলিক দাস প্লাস অব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন জায়গা চেকআপ খাইও অবন অনেক ক্যান্ডিডেট ও জায়গা প্রবলেমেটিক খাইও দো অবলিক দাস প্লাস পিপিপি ওরা পিপিপি খাই যা অরব অবজেক্ট রিজা ওরা মিস্টেক খাইও এরপরে যেমন দো অবলিক দাস তাঙ্গাই দো গাঙ্গাই তনিনি আই ইয়াকাবে ইউ ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন এরপরে প্লুরাল নাম্বার বাংলায় das enggak third person singular number jara puji nai to puji nai jara puji aro kam kai nai di das enggak kai or dunia ni jekono bumungi logio singular number das amal bai ba bimol somol erpore he she obai das nai eget erpore jekono bumung erpore third person singular number bai das nai do enggak kai se first second te ini plural obotu nai bas anpore subject nai error principal present form object nai bas aman pore ka did plus subject plus principal present form or mistake kayo or pbp আর যদি রিজাক্ট yang angkai pa যদি রিজাক্ট angkai wrong pb did do subject plus pb ing যদি রিজাক্ট angkai wrong angkai did plus subject plus pbp plus object clear did plus subject plus pbp plus o did you eat rice did by nang buji thanga past tense did you eat principal present form eat rice did he go to town did they play cricket bas abon ini past ni indefinite interrogative form apakah present indefinite ni interrogative form present indefinite ni interrogative form past indefinite interrogative form aman pernah di shall oblique will plus s plus pvp plus o apa future indefinite interrogative form interrogative form shall oblique will plus s plus pvp plus o or jadi pvp plus o jadi reject kai wrong sentence question jadi or apa ini ini orang shall will by sinika future nei or principal permanent সব সময় present form তো না যেমন shall we eat rice will he go to town will they play cricket bas clear awan pare m oblique is oblique r plus subject plus pv ing plus object apakah future continuous ni interrogative form interrogative form ini pv plus ing plus o subject plus ini m is r plus subject plus pv plus ing plus o apa tama abang kan ini present continuous ni interrogative form am I eating rice is he going to town are they playing cricket ini সব সময় টাইসিং নি যে উল্টা সিনি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স খাইয়া 13টা এবং কাঙ্কাই নিনি 14 নি হইতে 25 জরা কাঙ্কাই আবার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স was oblique or plus subject plus pb ing plus object এবং কাঙ্কাই past continuous ni interrogative form past continuous ni interrogative form shall oblique will plus s plus b pb ing plus object অবশ্য future continuous ni interrogative form ini b সব সময় তংনাই continuous b তংনাই pb ing plus object or pb ing যদি রিজাগিয়া সেন্টেন্স জং কাঙ্কাই নিনি wrong sentence আর যেমন shall I be eat rice will you be go to town যদি রিজাক্ট গায় wrong sentence or b তংকা বলতে না ing নাংনাই ing যদি রিজেক্ট গায় your sentence is wrong অব continuous ya b যদি করি has oblique have plus s plus pv pp plus o তার মানে have you eaten rice has he gone to town have they played cricket has oblique have plus subject plus pv pp plus o plus question mark bas have they played cricket has he gone to town bas
Obo hangga nini tamo past perfect ni interrogative form. Past perfect ni interrogative form. Erpore head plus subject plus PVPP plus object. Obo hangga past perfect ni interrogative form. Oro jodi PVPP reja PVPR PVPA. Jodi rijak principal verb past form ya keba present form jodi rijak hangga sentence wrong. Ya keba oro bin fan rijak bin ilagio oro bin rijak PVPP rijak. Hingga hangga wrong. Ayam baik tongkang itu sawa bin dui PVPP dui by rijak hangga tawa awa passive form interrogative ni passive form interrogative tonggo awa awan plus hell oblique will plus s plus hs plus PVPP plus o awa hangga ini future perfect oro bibino oro peniketara shobdo tu kiri mana jadi tu kiri hangga ini word wrong or bin jadi rijak shall ini will he has been gone to town ro rijak hangga ini sentence wrong. Jadi ing rijak hangga ketika saya tai sini future ini continuous ni ing bin jika hangga ing matong nai jadi ing kering hangga ing go bai tong nang nai ok khajana mutu khaji tamo ko has have had ni loge bw in bin tong hangga principal bar ing nang nai iya phaiba ing jadi iya hangga bin jadi rijak PVPP ni pore bai tong nang nai bai tong hangga abo passive form ngai sai thango hingkai bin tong hangga ing hangga bo continuous hisabe thango perfect continuous hisabe sai thango clear ang tam kok sana nai asekta kok saman bising ora mul mudalas tam kok saka clear Lisa. Will they have played cricket ingkan ni arwa has have সব সময় মুতো নাগে has have had tongoi bin tongoni pore principal bar সব সময় past participle na nangnai sorry bin tongaga principal bar ain jingna nangnai ingkai bin jodi kering gitu mono correct ingka aro jadi bin shobdo nono dirika ingka ain jito nangnai gitu ingkai nya kai wrong ingka aro bin shobdo oi ain na jadi bai tongkai correct ঠিক আছে কোন বানান করে কিন্তু bin অবহাইকে কোন ke jara ate to be part no review nono check up hayo have you clear or not the fundamental structure properly tense and sentences nono nayo hingga nengaran saya nengar tamo jadi engko saya kan saya cuma ngelak aja pasti klik ses has oblique have plus subject plus bin plus bb ng plus object has oblique have plus subject plus bin plus bb ng plus object obong kai have you been eating rice tarong kai perfect continuous ni interrogative form perfect continuous ni interrogative form oro bin yu iko ng rejection tai sing je joto so kok samani tabung manja ke phega subject plus has plus bin plus bb ng tongna nang nang teng samani oba tabung manja phega tabung part baki che kok samani joto no line ke tola manja phena bin gangona ng tongna nango erpore bin yu ng kring ge oklo ko pai tongna nang nai abo joto no tola manja phena engkai angge kok samani line ke manja ko thangana sai ba thangana do has he been going to town nika bin tong hana ing tamo obong ka perfect continuous present perfect continuous they have been playing cricket past obong guys have plus s plus bin plus bb and plus obong guys past perfect continuous interrogative form past perfect continuous ni interrogative form have plus s plus bin plus bb and plus object ঠিক আছে এরপরে ing না প্রসঙ্গ has have had tong ka bin tong kai ing na nang past has have tongkang kai nini bin tongkai ain jeng nang nai jodi kering ain ji kering kai ain ulo ko pai tong nang nai tar mane passive form clear had you been eating rice had he been going to town had they been playing cricket pas upon for nini shall oblique will plus s plus has plus bin plus bb ng plus o plus question mark nini shall we have been eating rice or jadi bin taising eki ko has have bin tongkang kai ing tanang nai jadi ing kering kai ini go bai tong nang nai abong ka bai tong kai passive form ega mo hai nang kai continue ini ing tong nai ya kai ba bin jadi kering kai pvpp singa phaka perfect mo ka perfect continuous clear on pra phajwa pvpr plus o iko 25 টা জোড়া পাইখা assertive sentence by interrogative sentence assertive sentence এক নি থেকে 13 জোড়া interrogative sentence 14 নি থেকে 25 জোড়া এবং interrogative sentence নি স্ট্রাকচার tense অনুযায়ী interrogative নি যত সব স্ট্রাকচার আমন পরে imperative sentence স্ট্রাকচার PVPR plus principal verb present form plus object ngagai bono imperative sentence no imperative open the door দরজা খুলো write the note do the work এবং imperative আদেশ জাতীয় order jatiyo ni the imperative sentence
Our request that in imperative guy, busanga please tongai, please come here, please give me a pen, please. Our jotoso please tongai, our guy imperative sentence, request me imperative sentence, please do or CAM came here, jadi reject wrong sentence, or principal verb PVPR plus, object principal substance present form matona, after object. Please sit down, please sit down, please get me wrong sentence, get me jadi principal PR tonga wrong sentence. Clear? Erpore nokai advice moka advice jatio do plus not plus PVPR plus o ora pujina bagai ang don't dilia do not dirika pujina bagai don't tell a lie do ending or ang pujina bagai do not or do not tell a lie ya don't tell a lie so don't tell a lie do apostrophe t don't tell a lie do not walk in the sunlight do not waste the time or don't waste the time Tomorrow direct sini sana ni puru enggak center orang don pro apostrophe rui tingu abon pura orang tinta thangga imperative sentence am pura exclamatory sentence how plus adj plus s plus app plus o mane how tongnai adjective tongnai subject tongnai final verb past form tongnai object tongnai orang mistake how happy we are here, how tiny I have been, how poor I have been, how weak I have been. Joto sab ini apa bini je exclaim jatiya bini minor tongani na prakash kaina bakai mo 29 number bini minor tongani abono bo express kaina ninga kai abo how poor I have been angkoto gori how poor I have been how sebagainya adjective sini je erpore kan subject ini erpore finite verb bas object tongka kriget kri erpore exclamatory mark clear kana ada ke ba Now, sir. Sir, PP ni full form tama. Sir, PP mana past participle dan past present past perfect. PP mana past participle. PP mana past participle. Now back ni form na prono kana PR, PA, PP, PPING, PPPS. Ni principal verb present form or past form nong na ang nagin saka. Ja sabo kuna ko 1000 bar form apa nanya nangnai 1000 ta bar form hin CD ni bar form hat 1000 bar form ni CD mobile sikang kana log abo PDF form log click download tongthanga abo belai important abo ni koran nirbor khai ni onek kisu jaga mistake ngo subject bar agreement mistake nai ni onek kisu jaga of bar form semna যেমন baba go when gone going goes take took taken text taking write or didn't writing abo je bar form ni je pasta form botongo kaisa bar kaisa je bar pasta form botongo abno kita khial khaikina nangnai abo kita porikhina nangnai abo mus important jeng class 4 5 6 7 8 9 abo poripheyo hingga abo belai dorkar angai dorkar abo naisa auxiliary verb asurunai nung ab form na samia kai auxiliary verb nung saimangla abo naisa auxiliary verb asuri jaknai nung error identification nung aro identify khaimangla error da wrong karon past to tonga kai na present to kai has past participle to nung abo dori samia kai bahut dangerous ngai aron bagai 1000 bar form ini klik kadi jangan Google bawa mobile ni abo PDF form klik kagen logo na direct ni na install thangana download thangana abo kijan nai bas clear jara saimandar kang sekang saka jara catalog saimiangana abo do how erpore nini what mokai suddenly exclaim abo হঠাৎ করিয়া environment by miliang দেখা what the man o je borok poribesh by milia kicha onotrongka what the man buma oboy borok what the picture ki je ছবি অন্য রকম যদি ইংজা কাঙ্গাঙ্গা suddenly je exclaim what the dress bobote obo dress market chumpege what the dress gabo gangai suddenly exclaim ma suddenly exclaim pro gangai what plus o plus exclamatory what the price ki rokom price likha what the dress ki je dress likha what the snack ki je snack obo jodi nini হঠাৎ করিয়া নং আসম বিটং জাখা অবহাই নুগিয়াকো বা এনভায়রনমেন্ট অবহাই নুগিয়াকো অবহাই একদম জুদা অবরচন exclamatory suddenly exclaim নব ক্লিয়ার আমন পরনি ও এলাস আরি অব যে শব্দ থেপাও সিং exclaim মানে আওকে সাউন্ডিং explanatory হিনা ও I forget my money bag ani money bag pok phaya
oh I forget my money bag alas my grandfather died today tini my grandfather died today hari we unda mes hari we unda mes awa jadi mohka kai sounding exclamatory Mer berakana ini optative sentence me plus subject plus bb pair plus o me plus subject plus bb pair plus o apa hongka kan ini optative may you pass the exam may you pass the exam may God bless you ini may God success in your life mohka pray but which kemeni mohka which kemeni may God bless you mohka pray kemeni ini which kemeni may you success in your life tekasya orotongo may I come in tekasya onumoti Aboka onumoti abong gangkai ini me erbere subject nijin upro me we go now chat centauk thang naman me we right now ang centauk sijaman me we jadi first person ba ne first person ni upro ini first person ni upro jadi sakangkai abokan ini permission thanggo abong gangkai ini which ba three যদি অরব থার্ড পারসন বা সেকেন্ড পারসন দিয়াই ফার্স্ট পারসন যদি দিখাঙ্গাই আবখাই পারমিশন বেলা হিঙ্গাই নিনি পারমিশন বেলা হিঙ্গাই ফার্স্ট বা সেকেন্ড নিজে পারমিশন নামানি ক্লিয়ার আনি পক্ষনেরা Kenal sir. Angkara subject plus do oblique das plus not plus p vera plus phaja type tabu ko phaja pa tabu khay negative phaja tasing affirmative phaja tabu khay negative subject plus do oblique das plus not plus pb pair plus o or not শব্দ বসত সময় auxiliary verb নাঙ্গ অরব যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট auxiliary verb করে subject plus principal present form plus object চিনি 2 নাম্বার বাই 3 নাম্বার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং past indefinite আর auxiliary verb করে subject plus pb pair plus o subject plus pb pair plus o अब निनी नेगेटिव खाने पर खाय अब खाने प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो बातास पास इंडेफिनिट के दीप ख्याल करिए अब प्रिंसिपल प्लस ऑप्शन प्रेजेंट फॉर्म में होना है सब्जेक्ट प्लस दो ऑब्लिक दास प्लस पीवी नॉट प्लस पीवी पेयर प्लस हो सब्जेक्ट प्लस दो ऑब्लिक दास प्लस नॉट प्लस पीवी पेयर प्लस हो अब निनी आई डू नॉट ईट राइस आई नॉट ईट राइस गले करिया आई नॉट ईट राइस बुझियो ठीक আছে নিনা কম চাই হেন বুঝিও হাইপানো সেন্টেন্স কারেক্ট নিয়া হি ডাজ নট গো টু টাউন He not go to town, wrong sentence. He not go to town, he sakangkai wrong sentence. Not pokono, auxiliary verb saratong ya. They do not play cricket. They not play cricket. Ngai wrong sentence. They not play. Not just auxiliary verb by tongo. That is correct sentence dingka. Engkai speaking by writing alada. Speaking pro asak sakai na buji thang. Oh acha tika bo cricket thangya. Bocaya bonong ya. ঠিক আছে. আর grammatical বা asak thang ya. কিন্তু রাইটিং খানাঙ্গাই নং একদম স্ট্রাকচার একদম ওকে নাংনাই তে কাইসা নং সাপ্র যদি মাইকে গ্রামাটিক্যাল থেপাই যদি সাকাঙ্গাই নিনি সামানি খানাতে কেরেং করুম ইয়া সামানি বখনা তকনাই ইভেন এনি পারসন যদি খানা কাঙ্গাই নিনাবো সাইমান থানে যে ইউ নো ইউ হ্যাভ কনসেপ্ট দ্য গ্রামাটিক্যাল অর ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার ইউর স্পিকিং ইজ কারেক্ট মানে ইউ আর এডুকেটেড পারসন নং সাইমান নাই আইনা নং যত গ্রামাটিক্যাল থেপাই একদম স্ট্রং ভাবে সাকাঙ্গাই নিনা সাবানা বুঝি থানা যে না আসলে বয় একদম ঠিক দङ এরপরে হি ডিড নট পিবি পেয়ার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস পিবি পেয়ার প্লাস অরং গাঙ্গাই ডিড লিখা এরপর নট লিখা প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম তনিনা নাংনাই যদি করে হিংগাই পিএ বা পিআর রিজাক্ট হিংগাই ইউর সেন্টেন্স ইজ রং তার মানে চিন সূত্রতম সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস পিবি পেয়ার প্লাস ও মিনি সবসময় পিবি পেয়ার প্লাস ও অবত তংনা নাংনাই হিংগাই আবন পরে নাইদি সাবজেক্ট প্লাস হেল্প অবলিক উইল প্লাস নট প্লাস পিবি পেয়ার প্লাস ও shall oblique not নিতরা will shall এবং will not error pb pair plus o abongkai future indefinite ni negative form abongka past indefinite ni negative form present indefinite ni negative form past indefinite negative form future indefinite ni negative form abongka present continuous ni negative form subject plus shall oblique am oblique is oblique r plus not plus pb ing plus o abo jodi pb ing reject ki hangkai abo wrong sentence যেমন সাবজেক্ট প্লাস এম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস নট প্লাস পিবি পেয়ার প্লাস ও আইএনজি রিজাক্ট হাঙ্কাই ইউর সেন্টেন্স ইজ রং আই এম নট ইট রাইস হাঙ্কাই রং আই এম হি ইজ নট গো টু টাউন হাঙ্কাই রং দে আর নট প্লে ক্রিকেট হাঙ্কাই রং আর প্লে সিম রিজাক্ট হাঙ্কাই অপনন রং সেন্টেন্স যেমন সানো যেমন আরো লাইট থাংনাই নং জিআরবিটি বা কেবল যদি অঙ্ক খাইগে হাঙ্কাই আর গোबां मा সেন্টেন্স কারেকশন চেকআপ খাইগে যারা জ ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার ক্লিয়ার সেটা ক্লিক খাইনে সিম যে ক্লিক খাইনে সিম যে একদম ফান্ডামেন্টাল ক্লিয়ার হাঙ্কাই অব অরব জায়গা ও রং একদম পরিষ্কার হাঙ্কাই আস গোबां मा আব সেন্টেন্স কারেকশন নি রিজাক্ট নরম লোকনা সেন্টেন্স কারেকশন নি এরপরে নিনি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক নি আব গোबां मा অ্যাকশন নি যে চেকআপ খাইতে নি
Aun pore abo nung subject plus was oblique r plus not plus bb and plus o nini was oblique r plus not plus bb and plus o subject plus shell oblique will plus not plus b plus bb and plus o tamo future continuous ni nini future continuous nane b tong nang not ni pore b tong nang bb and plus object of future continuous ni negative form future continuous ni negative form erba subject plus has plus not plus bb plus o subject plus has plus bb plus o or not nang has loge present past participle tong nai tik no so not asur kan paja subject plus has plus not plus bb plus o abo atinyo aun pore nini abo batinyo not ikan paja subject plus shell oblique will plus not sumirikan paja bb plus not plus bb abo ka future perfect ni negative form subject plus has plus b not plus b plus pb and plus object obong kan ini present perfect continuous negative form obong kai subject plus has plus not plus b plus pb and plus obong kai past perfect continuous ni negative form and plus subject plus shell oblique will plus has plus b not plus b plus pb and plus o also future perfect continuous ni negative form pai cases negative ni baroka on per tak khajati ini NAB plus O plus S plus AB plus O NAB non finite bar जों मिया आलोचना खालायkan non finite bar যারা মিয়া কোনো কারণে অ্যাটেন্ড খেমেলিয়া মিয়ানি ভিডিও নাই পাইদি non finite bar তামা অংশকা non finite bar plus subject plus finite bar plus object যেমন eating rice I will go to tuition eating rice I will go to tuition অবো বুসাং চিবি তংনা কই অকলগন I will go to tuition কমা মারনা কিন্তু অকলগন না খায় eating rice বাট খাইয়া আমি টিউশনে যাবো যাচ্ছে না যাবো বাট খাইয়া non finite bar I will go to town অবতম simply double fact NAB or non finite bar simply double fact to write a note I take a pen note sinan bagai ang kaisa pen naka having bath in evening I have come fever horowo ang tukowoi sanjawo ang tukowoi kulum thaika having bath in evening সন্ধ্যায় স্নান করলে I have come fever আমার জ্বর আছে সন্ধ্যায় স্নান করলে আমার জ্বর আছে বাংলা বাইন গাঙ্গা সারিগতটুকু খেয়ে চিনি ককরক বাগায় সারিগতটুকু খেয়ে আনি কুলুম ফাইও সারিগতটুকু খেয়ে আনি কুলুম ফাইও অপনিনি নন ফাইনেট বার এবং ফাইনেট বার সিম্পলনি ডাবল প্যাক বুদ্ধি সিম্পলনি ডাবল প্যাক সিম্পল লঙ্কায় একটা মাত্র ফাইনেট বার তঙ্গ কিন্তু একটি বেশি কথা নাংজা অরাতটুকু মানি খাইছা এরপরে কুলুম ফাই মানি খাইছা কমা রকে ভাই ইন্টারনেট এই অরা খাইমানো I have come fever, comma, having bath in evening. Having bath in evening, comma, I have come fever. Riman kununya. I have come bath. Rimano, riapano, having bath in evening, comma, tangerina, kicha, takso sangu. Having bath in evening, kicha, takso sangu. I have come fever, comma, rima bolteno, kicha, takso sangu. Having bath in evening, I have come fever. Mane, কিছা তত আজ খরাং থাকছে জাঙ্গ আবো কমা একে না উপলগরি মানাবো এরপরে নিনি সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস ও প্লাস ডব্লিউ এস প্লাস এবি প্লাস ও অবংকায় কমপ্লেক্স সিঙ্গেল ফ্যাক্ট অব কমপ্লেক্স সিঙ্গেল ফ্যাক্ট বুদ্ধি কমপ্লেক্স সিঙ্গেল ফ্যাক্ট কমপ্লেক্স একনি বেশি ফাইনেট বার গঠনা কাইসানো একনি বেশি ফাইনেট বার খানা নিকা কমপ্লেক্স সিঙ্গেল ফ্যাক্ট ন গঠনাকা কাইসানো যতই ন কাইসা কিন্তু আরো কমপ্লেক্স হিনানি একাবো complex sentence ek ne bisi finite verb complex sentence is a sentence there has only one finite two finite verb more than one finite mane ek ne bisi finite verb no complex sentence I take a pen which is red I take a pen angge kolom kaisa na haka oborra nahar mane or fek kaisa se o kolom ni gun saka red ne engabor ws word by saka ws word nge selection ws question gakai nini selection orwa double SSCS or double ISS rizaka abo apti normal rock abo asok tangorto which rock WSI nini which nini orwa যে কাইসা কিছু অনেকটা জায়গা অবাইকা টাইপ ngongana abo tiga kiri jadi nang confusion ka angaba ano sari ঠিক আছে এই arrive to home when is evening he arrived to home when is evening or ফেক কাইসা ও যে হোম সবমান বুকরো ইভিনিং or the time no abokai ini o n no যেমন অঙ্ক খাইজাকা ws word by দুইটা ফাইনিট or একটা ফাইনিট ইকো or আরেকটা ফাইনিট একনি বেশি ফাইনিট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে আর সিম্পল গাঙ্গায় he arrived to home in evening who arrived to home in evening abokai simple na use খাইজা sorry up use খাইজা using preposition use খাইজা
preposition use khajak nunga preposition use khaye mono jadi simple kai he arrived to home in evening in tamo preposition evening sokal sonda pujang ka in evening when te is te kriya tangga simple khai pe kya simple mane tamo ekta matra finite egabar jadi complex khane kai or ekta finite or ekta finite ekta bisi finite complex khane kai he arrived to home when is evening clear he write a note which is Bengali he write a note he write a Bengali note he korok ko sa Bengali way o which but is not kata khair hamano he writes a Bengali note ekta matra finite simple kintu aro ekta bisi finite complex o write he write a note complex sinan bagai which is Bengali o te kaisa finite verb sinan bagai karan complex sinan bagai te kaisa anggoti pege hega aro te kaisa mistake nangna check up tangwa he write a note aro which was Bengali aro was rob jadi reject ngale wrong sentence awan par phajate complex sentence ne double fact one oblique moto or single fact mo double fact one oblique if oblique s oblique do plus subject plus finite verb plus object then plus subject plus finite verb plus object of the complex ni double fact or jodi end of or reject ngai wrong sentence or onek check up hoyo or when then if then to then over by semia although by but awa check khai mahai rule khai mahai or rule narok 100 kamia porikha khai sema kana tabu teisa awa mo full explanation khai man buji kana eto or jodi but reject khale wrong sentence or when by then if by then as by then do by then when time is double fact if conditional double fact as quality double fact thought and opposition double fact when then the time is double fact if then conditional double fact as then quality double fact do then opposition double fact when brother is eating then sister is reading if the rain fall today then I will not go to I will not go to tuition I will not go to town tekasya orwa mia narok arul onokna or present tononai or future tononai or jodi future wrong sentence or jodi future is will likha or will likha narok mia punmani ajaga rule tongo or teisa awastha tera tongo or kokhono jini engkongya will nya or present or will as the man is good then he is popular of our area as the man is good then he is popular of our area awanga quality double fact though he is poor then he is honest opposition double fact though he is a poor jodio se gorib then he is honest tobe se so awanga anga most structure ekdom clear tandi most structure jodi okoni kejara kono word jodi reject nganga our wrong sentence awan bagai ekdom clear awan para phaikiawa subject plus finite verb plus object plus and oblique or oblique verb plus subject plus finite verb plus object mane awang gagai compound double fact awatama compound double fact he is reading book and his sister is writing a note of conditional mong separate double fact undesired double fact opposition double fact and get separate double fact or undesired double fact but hingga opposition double fact bas jika opposition double fact kama he is poor but he is honest he is poor but he is honest hingga moka compound complex ba hingga though he is poor then or but kiriga kintu then he is honest but jodi reject ngai wrong hingga ro moka compound complex hingga do then opposition double fact anpara rokai pajak ses simple complex compound pakya tabukan narration palang sabat angpeng narration subject plus set plus that plus subject plus finite verb plus form plus object ini subject plus set plus that plus subject plus finite verb plus past form plus object kintu ora except tamo ora jodi s y s jodi tanghangai ora piaranai ora jodi mo jodi no nini chiranton chottohina universal truth obongkanga kintu ppp ya ABPR nong na jebe tongo same to same na aba exception he said that he was going then bas subject plus set plus that plus subject plus final plus form plus object apa alat ka alasona kai kana rona alasona kai ka dui bar sek alasona kai kana hai bana angke kai kana jeto ingreji totodin ungsa totodin no kai na dini loke english grammar onek jon confuse ngo aba grammar pekte metoria angka ঠিক আছে ম্যাথ টঙ্কা ম্যাথ delin kai gamu daily jotojan inda engkai mo english grammar totodin ekdom delin kai na anga sakaya ekdom nor english grammar ekdom perfect thangana je kono na kono borokno kono na kono help na nai borokno kaham kai sairiman ang asa khayo o je 60 ta class ang target hazak 60 ta class o je 60 ta class ini exam jodi sensing yang sensing ka ngai tate bo class pene exam ni depth jodi sensing ta angkai to ani bo profitable nai noni bo profitable ang cost no cost hiya ani success sinayo
success in ayo eke naro tebo ekdom gokai manai eke aporo tebo class bari thanai aporo je porikha date pisok di gangkano je 2 din liye ekdin ati aporo 2 din nong thanai mane 2 din nong nai mane phungwa 2 bar nong nai phungwa sa sari baja salo 2 bar nong subject plus ask plus o plus if oblique whatever plus subject plus final verb plus form plus object obong kan ini tamo interrogative sentence ni oba assertive ni ekta interrogative ni arekta assertive ni duita interrogative ni or ek number erpore subject plus ask plus o plus w s plus subject plus final verb plus object or tangoi interrogative sentence duita or tangoi assertive sentence duita subject ni set ni pore jodi object tong angkai told that ngai subject ni pore set ni pore jodi object tong tu amal tu bimol ba object tong angkai abo nini obong nai 2 number ga oro interrogative ni duita tango hinga act such ni interrogative sentence sob somoy surungo auxiliary verb surungo iya thaiba ws word ba surungo auxiliary verb surunga ka if avoider ws ba surunga ka ws tango hinga ws word bo duita kam khayo ekta khe duno position khainani taka saka khani verb no den khainani pani verb no den khainani abo complex ni single fact ni sungkono complex ni single fact ws word by khani verb no den khayo auxiliary verb jodi surunga ka song if ya ka avoider ba den khayo khani verb no or ekta khani verb or arekta khani verb yani reporting speech by reporting speech no join khaimani reporting speech reporting verb by reporting speech no je join khaimani conjunction abo je tar mane final verb tuitana join khaimani if ba hoida ro auxiliary verb surung jak ngangkai ws word ba surung jak ngangkai nini orbo ws no ba tongnai what nga what no tongnai when no tongnai which no tongnai abo nini ws word no tongnai where no tongnai o the ws word bo tuita kam khayo bagai bo conjunction ni kam khayo erpore te kaisa question khainen bagai bo kam khayo an bagai baja an tomai an bagai tuita clear oro jodi ws ri what pan ri kha the depth pan ri kha te kun ri kha wrong sentence oro no check up khayo oro no wrong sentence ya pa error identification ya ba nana bibhinno bhabe check up khayo an boro subject plus order oblique request oblique advice plus 2 object plus 2 plus bb verb plus oro khatamo oro khattu si conjunction infinitive principal of present form by surung jak rb reporting speech an bagai to by na join kari kena paikha jemon father order me to write a note father request he request to give him a pen he requests to give him a pen or infinitive is abeng thaga to by join kari kena clear awang kai nini imperative sentence ni order request advice ni tekasa pe number tongo abokai nini obibab prakash kaigai propose kaigai suggested kaigai hangai jekono proposal likha jekono suggested kaigai abong hangai nini abo nini subject plus propose oblique suggested plus that plus subject plus final verb past from plus object he proposed that he should go to Delhi bas bosa propose kaigai bas suggested kaigai R per exclamatory sentence subject plus exclaim with joy nya sorry plus that plus subject plus final verb past form plus object mane subject plus exclaim with joy nya sorry plus that plus subject plus final verb past form plus object er per ini that again arwa joy hingga hangkai ta joy ni soro hingga soro jemon he exclaim with joy that he was very happy there oro jodi oro khub ngo uklok bus kang jodi khajegya exclamatory to nini subject plus final verb past form khajegya ngai kintu aro ating kheri jak ngai wrong aro nung sob somoy that ni pore subject plus final verb past form plus object assertive sentence ni tam khaima kinai bas exclamatory tarmon ton kangkai wrong sentence clear abon pore ni optative subject plus predicate nya which plus that plus subject plus final verb past form plus object abon kai mother predicate got my bless me clear ani kok khanai jatong sir clear subject plus predicate oblique which plus that plus subject plus final verb past form plus object abong kangani opta sentence ne duita optative sentence ini mother prayed that God might bless me father coach me that I might pass the exam orwo subject no khial khai nang dina nang nai kintu subject by nini object no khial khai dina nang nai oro khial khai ang kai wrong thana ni wrong sentence no nang chongwi mai ang na tantu amon pore phajabdi narration says narration after sutra says abo nga voice ini subject plus m oblique is oblique r plus pb plus by plus o tasing ang je pok samani m oblique is oblique r ro pb ro jadi python yang kai wrong m oblique is oblique r kha ing jeng nang nai continuous dipakai ing jadi dia kai by hingga kai correct sentence by the way m object tangga subject plus m oblique is oblique subject plus m oblique is oblique r plus pb plus by plus object
M oblique is oblique R ngai PB nya PB pai tong apa ka PB ngo M oblique is oblique R ngai PB ing ngo abang ka continuous correct ngo ngai teisa P plus N rui pai tong ka abo wrong clear ang tam kong na ekdam thik sai tong clear tam kong na sai tong clear I think uklok ni je abang ko recap hai ang sai tong ngai mono ang sekango saka mono ang sekango sai tong ro saka takai pusang ni akok na recap hai sai tong subject plus was oblique where plus PB plus by plus object subject plus was oblique where abo ba atin simple or ing tong ka kai wrong ing tong ka ba past continuous nang ka PB recap by abo ka past ini passive form past indefinite ni passive form present indefinite ni passive form subject plus M oblique is oblique R plus being plus PB plus by plus O or jodi being ni pore PB plus ing te sarika wrong or being the word PB ing reject ka wrong or of ing na or te pega pasanga being plus PB plus by plus object was subject plus M oblique is oblique R plus being plus PB plus by plus object clear subject plus was oblique R plus being plus PB plus by plus O or jodi being or PB plus wrong ka kai past continuously passive form or present continuously passive form aman pore na di ini subject plus has being plus PB plus by plus O abang kan present perfectly passive form iko chung kacung being jadi reject enggak ing nang kintu ing jadi dia enggak by nang ang kasing ono saka opong subject plus has oblique have plus being plus PB plus by plus O or being di ing jadi reject enggak by enggak wrong kintu being di ing reject enggak or jadi by kering correct subject plus has plus being plus PB plus by plus object apa correct or being di PB reka by reka jadi dia by tonggo ing tonggo wrong enggak ini apa ख्याल ना रखबे उल्टा उल्टी खाई subject plus head plus bin plus PB plus by plus O apa artinya orang ing jadi result rokun bangkai wrong bin no ko nang sini subject plus head plus bin plus PB ing plus by tong bangkai kri na ye S plus head oblique O plus B plus PB plus by plus O orang B result no ko nang PB plus ing present continuous na mutung tong ale kri ka orang kita present continuous na orang passive form let plus O plus B plus PB apa enggak kan imperative sentence ni passive form imperative sentence passive form let teman pada object na F by B na PB let the work be done apa jadi সঠিক ভাবে structure करेंगे wrong let the door be open बस अपन पर फाइचा degree फाइचा boys and says sabta role और पर degree no other या खबर very few अच्छा मोमोटिन खा और line को आएंगे no other या खबर very few plus res plus bar plus s plus ADJ plus S plus N oblique P अच्छा और किसी मिस्टेक उनका आशा और किसी सीनियर का दे एक और एग्जांपल है तो और सूत्र हुआ S तक चले नहीं इंगोंग था S plus ADJ plus PO plus और तेरे S ना जो और S ना 65 नंबर ने और वो S plus ADJ plus PO plus S और तेरे S ना clear angkong tangkok sakapusi ka और S ना नंग नाई orang kasih aku marak tok bulung ka orang esna nang najo sinar ke apa kasih hai to namo ang nang fundamental of pronja mo ga structure se fundamental of pronja S plus ADJ plus PO plus S plus ADJ plus PO plus S uklok S tongo iko orang ka tim rika no other boy in the class is as tall as Amal S adjective S adjective S nan adjective आगे S और वो S nan बस unpranatic comparative sentence NAP plus bar plus N या क्या P noun या pronoun plus bar plus ini adjective cooperative form plus then any other plus rest enggak ini noun या pronoun someone is smaller than another boy in the class someone noun is verb smaller adjective than another rest boy in the class he is better than another boy in our area bas unperfect ini superlative n oblique noun oblique pronoun plus verb plus the plus ini adjective superlative form plus rest noun ega pronoun plus verb plus the adjective plus rest Robbie is the best player in the school he is the most beautiful girl in the class abang kagane ini superlative form or jadi
superlative form adjective superlative form rijia more jodi jak ngai wrong more beautiful jodi yoi tarijak ngai ya ko tarijak yang kai ba wrong most beautiful is jak tarijak ngai wrong orbo mistake ngano obo barba bibin exam check up আমরা শিখতে correlative থেকে either subject plus fill in object either by or either by nor ya neither by nor either plus subject plus fill in plus object or neither অনেক সময় চেক আপ হয় or mistake ngana our correlative neither nor either or therefore ini none but subject plus fill in plus object none but he can shape you none got his neither he go to school nor he go to home se school e jay na barkeo jay na either he went to town or he went to home bo town thangna iya khaiba parao thangna hinmani orobo ini conjunction ege ete botongo je motamoti nangkok mane oro 70 ta angri rikha clear Yes, sir, clear. Hingga takte sa mokol pulogi khidi thika khidi aun kora song game khalailai bibinno game orowa bibite khai check up khainai botike bol khai botike obno remaining khainai oboni ni porikha phaima to error identification sentence correction happy or clear or not the sentence structure or fundamental hinise non nai porikha wa nung jodi anta je obo saimia porikha ngoka kangkai nang mayang abon bagai awak clear ngai nung thanai ঠিক আছে